تو چلیں اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اردو کے وہ کون سے حروف ہیں جو اگر ہم بیچ میں یا آخر میں یا شروع میں جب لکھتے ہیں تو ان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بے دیکھتے ہیں۔ بے اگر ہم الگ سے لکھیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور وہی بے اگر الف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو بے اس طرح لکھا جاتا ہے، بے الف با۔ یہی بے یہ کے ساتھ ہم جب لکھتے ہیں تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، بے یہ بی۔ اور یہی بے کسی اور حرف کے ساتھ جب ہم ملا کے لکھتے ہیں، جیسے جیم ہے، چے ہے، رے ہے، تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، بے جیم بچ۔ اور بے کو واو کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، بے واو بو۔ اور بے یہ کے ساتھ جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو بے اس طرح لکھا جاتا ہے، اور بے رے کے ساتھ جب ملا کے لکھتے ہیں تو بے اس طرح چھوٹا سا بالکل لکھا جاتا ہے، جیسے یہ برابر میں بے رے بر۔ آئین کو دیکھیں۔ اب آپ یہ دیکھ کر کنفیوز ہوں گے کہ یہ حمزہ ہے۔ نہیں بیٹا، یہ حمزہ نہیں ہے، بلکہ یہ آئین ہے۔ اور آئین کو جب ہم کسی اور حرف کے ساتھ ملا کر شروع میں لکھتے ہیں تو آئین حمزہ کی طرح لکھا جاتا ہے، جیسے یہ چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آئین اگر کسی لفظ کے آخر میں ہو تو آئین کی صورت اس طرح ہوتی ہے، تو سین آئین سا، یہ آئین آخر میں ہے۔ اور آئین اگر بیچ میں آ جائے کسی لفظ کے تو اس کی شکل اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح جو بیچ میں آتا ہے، جیسے یہ سعد میں دیکھیں بیچ میں چھوٹا سا آئین لکھا ہوا ہے۔ اور غین، یہ حمزہ کے اوپر ایک نقطہ آیا ہوا ہے اور لگ رہا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کون سا حرف ہے، تو یہ بیٹا اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو یہ غین ہوتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ غین بن جاتا ہے۔ اور غین الف غا۔ اور غین کسی لفظ کے آخر میں ہو تو وہ لکھنے کا اس کا طریقہ اس طرح ہے، غین۔ بالغ میں دیکھیں کہ غین آخر میں آیا ہوا ہے، اور غین بیچ میں آ جائے تو اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، یہ بیچ میں غین آ جائے تو غین اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں لام اور بے کے بیچ میں غین لکھا ہوا ہے، تو بغل۔ اور ہم کچھ لیٹرز دیکھ لیتے ہیں۔ جیم کی صورت جو ہے وہ جب الف کے ساتھ ہوتا ہے تو جیم اس طرح لکھا جاتا ہے، اور دال اگر آخر میں ہو تو دال اس طرح ہوتا ہے، رے آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے، اور سین کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو سین کی صورت اس طرح ہوتی ہے، اور شین کی جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح لکھی جاتی ہے، یہ شروع میں سین اس طرح لکھا جاتا ہے۔ سواد اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو وہ اس طرح لکھتے ہیں، اور فے اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور بیچ میں اگر فے ہو تو اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، یہ چھوٹا سا فے۔ اور قاف اگر لفظ کے شروع میں ہو تو اس کو لکھنے کی صورت یہ ہوتی ہے، اور اگر بیچ میں قاف آئے تو اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ اور کاف اگر شروع میں ہو تو ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں، آدھا، اور اگر کاف کے ساتھ الف ہو تو کاف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جیم پلس الف، جیم الف جا، بے نون زبر بند، دال ساکن، آخر میں دال آ رہا تو بند۔ رے اس میں دیکھیں یہ رے ہے اور یہ لفظ کے آخر میں ہے، تو اس کے لکھنے کا طریقہ فے رے فر۔ سین الف سا، شین الف شا، سواد الف سوا۔ اب دیکھیں یہاں پر سواد ایسے لکھتے ہیں، جب ہم حروف تہجی میں لکھتے ہیں سواد ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ آدھا ہو جاتا ہے، یہاں تک یہ اتنا، سواد الف سا۔ فے الف فا، اگر فے اکیلا لکھا جائے حروف تہجی میں تو ایسے ہوتا ہے، اور اگر کسی حرف کے ساتھ مل کر اسے لکھنا ہو، ملا کر لکھنا ہو تو فے الف فا اس طرح ہوتا ہے۔ سفر، اب یہ فے دیکھیں یہاں پر، یہ فے جو ہے یہ شروع میں تھا تو اس طرح لکھیں گے، یا اکیلا الگ سے اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہی کسی لفظ کے بیچ میں آ جائے تو فے ہم اس طرح لکھتے ہیں، چھوٹا سا یہ فے آیا ہوا ہے اس کی طرح، جیسے یہ ہے یہ بیچ میں آیا ہوا ہے۔ قاف، قاف دیکھیں الگ سے قاف اس طرح ہوتا ہے، اور اگر کسی حرف کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو وہ قاف اس طرح لکھا جاتا ہے، قاف الف قاف، یہ یہاں پر ہم نے اسی شکل دیکھی تھی۔ اور بیچ میں قاف اگر آ جائے تو یہ بقا، بقا کے بیچ میں دیکھیں قاف کس طرح لکھا ہوا ہے، یہ بالکل اسی طرح چھوٹا سا قاف جیسے یہ ہے، یہ بیچ میں اس کے لکھا ہوا ہے۔ اور قاف جو ہے شروع میں ہوگا
तो हम उसको आधा लिखेंगे इस तरह, और अगर काफ के साथ अलिफ है तो काफ इस तरह लिखा जाएगा। आगे मज़ीद हरूफ देखते हैं। गाफ जो है वो अलग अलग से जब हम लिखते हैं हरफ तेजी में तो वो इस तरह होता है, और यही गाफ किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाकर जब लिखा जाता है तो उसकी शक्ल इस तरह हो जाती है। और अलिफ के साथ जब हम गाफ लिखते हैं तो गाफ की शक्ल इस तरह होती है, और लाम जो है हरफ तहज्जी में अकेले जब हम इसको लिखते हैं अकेला तो ये इस तरह आता है, और यही किसी और हरफ के साथ जब मिलकर आता है तो लाम को हम इस तरह लिखते हैं, और ये लाम लफ्ज़ के शुरू में जब हम लिखते हैं तो इस तरह होता है, और अगर बीच में लाम लिखना हो तो वो इस तरह होता है। और इसी तरह मीम जो है वो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आए तो उसकी शक्ल इस तरह होती है, और आखिर में अगर मीम किसी लफ्ज़ के आता है तो वो इस तरह होता है। हे जो है ये गोल है, इसकी हरूफ तहज्जी में शक्ल ऐसी होती है, और जब इसको हम किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो हे की शक्ल इस तरह हो जाती है। ये तब होती है जब हे किसी लफ्ज़ के शुरू में हो, और अगर बीच में हे हो तो उसकी शक्ल इस तरह होती है, और यही हे अगर आखिर में आ जाए तो उसकी शक्ल इस तरह होती है। जैसे यहाँ पर के में हे जो है वो आखिर में है, यहाँ में हे जो है वो बीच में, तो उसकी शक्ल इस तरह होगी, और हो में हे जो है वो पहले आया है तो उसकी शक्ल इस तरह होती है। अब चलते हैं ये अगर शुरू में हम जब लिखते हैं या ये की जो हरूफ तहज्जी की जो शक्ल है वो इस तरह होती है, और किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर जब शुरू में हम ये का लफ्ज़ लिखते हैं तो उसकी शक्ल इस तरह होती है। जैसे या में देखें आप, ये शुरू में 2 नुक्ते लगाकर नीचे लिखा हुआ है, और ये अगर किसी और लफ्ज़ के साथ, ये तो अलिफ के साथ जब हम ये लिखते हैं तो 2 नुक्ते लगाकर इस तरह लिखते हैं, और किसी और लेटर के साथ ये आता है तो उसकी शक्ल इस तरह भी होती है। कभी कभी ये इस तरह भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर यह में देखिए ये जो है वो इस तरह लिखा हुआ है। अब इन हरूफ को हम पढ़ लेते हैं। गाफ की जो बीच की शक्ल है या शुरू की शक्ल है वो इस तरह होती है, गाफ रे गर, और गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, चलना में लाम जो बीच में आया है तो इसकी शक्ल इसकी तरह लिखी हुई है। मीम अलिफ मा, मीम जो है शुरू में हो किसी लफ्ज़ के तो उसकी शक्ल इस तरह होती है, और हो में ए की शक्ल आप देखें ये इस तरह है, शुरू लफ्ज़ के शुरू में जब ए आता है तो इस तरह लिखते हैं, और बीच में ए आता है तो यहाँ में देखें इस तरह लिखा जाता है, आखिर में ए हो तो इस तरह लिखते हैं, और ये अगर शुरू में लिखना हो किसी लफ्ज़ के तो इस तरह होता है, और इसी तरह ये भी एक तरीका है ये के लिखने का। आगे मज़ीद हरूफ देखते हैं। नून अगर अलिफ के साथ लिखा हुआ हो तो नून इस तरह लिखा जाता है, अगर शुरू में हो तो आधा कर दिया जाता है, और यही नून ये के साथ अगर लिखना हो हमें तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, नून ये नी। यहाँ देखिए ये के साथ लिखा हुआ है नून ये नी। और नून अगर मीम के साथ या किसी और लेटर के साथ लिखते हैं तो नून की शक्ल इस तरह होती है, नून मीम नम। और नून को वाव के साथ लिखते हैं तो उसकी शक्ल इस तरह होती है। तो नून जो लेटर है इसको लिखने के कई एक तरीके हैं। ये अकेला होता है तो फिर इसको इस तरह लिखते हैं, और अगर किसी और हरफ के साथ इसको मिलाकर अलिफ के या मीम के साथ लिखते हैं तो इसको फिर मुख्तलिफ शक्लें होती है, जैसे ये सारी शक्लें हमने अभी देखी हैं। इसी तरह नून ये के साथ हो तो बिल्कुल छोटा सा ये इस तरह नून होता है, नून ये नी रे साकिन नीर, यहाँ पर देखें। और नून रे के साथ हो तो फिर
नून को हम इस तरह लिखते हैं। अब आखिर में ये रह गया है, तो ये अगर बीच में आ जाए तो ये इस तरह लिखा जाता है, और यही ये किसी लफ्ज़ के बीच में आए तो मज़ीद एक और तरीका इसका है, वो ये इस तरह लिखते हैं। और बड़ी ये जो है, ये काफ या किसी और है या के या थे, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं उनके साथ जब बड़ी ये लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका ये है। ये रेड कलर में बड़ी ये आखिर में आता है, और ये बड़ी ये का साउंड अगर बीच में आए तो फिर हम उसको इस तरह लिखते हैं। तेल में देखें बड़ी ये का साउंड है तो लिखने का तरीका ये वाला है, बड़ी ये का।